Toy. Balikan. Ba't ka pupunta doon? Ano ito eh. Pwede may magbalay. Di manong na. Hindi kita kabarbaro nga balay dito. Marot. Pero they are strangers. 2 years. 2 years lang. Strangers. Nagkawang mo dito kayo yan. Sa bali may hindi tibalay ka klase lang kasi jay. Tatak kasi mento. Yeah. Hanggang tayo kukuha ni Dr. Cabanas ito eh. Hanggang na ito eh. Ato, iti ko ng kaltining. Kaltining? Kaltining, abanas Oh, order. kinkuha nga rin datan. Tingin ate ka nakanina nga, Ben. Oh, may Jojo. Tinapulad, manyata nga ako, mulat yung kadugladat. Atay, dragon fruit. Uy, dragon fruit. Instead of grapes, dragon fruit. Dragon fruit tatan. Makati gusto niya. Dragon fruit. Deer. And Yeah. fruit juice. One how much? For, Per piece nga, per piece, yeah. Nina. Yeah, no. Okay, here's the mansion of This is the Ambong. This Ambong's Ambong. Ambong's place.